Welcome to HornbillTV. It's Beyond Headlines with Ngullie. Jamuna Dimapur de ekjun au manu aro bihari manu majo de ekta larai dangor ekta ulaishe. Holi moi khan do itula khadna maramari laga pitai kha laga kotha nogo. Moi khan kotha go kile naga manu khan do saza ase goina danda ase goina gahori bra terawle de. Kile naga manu to pitai mara khadna de nohelebi nohakam nohelebi afrat khan de sob gahori ra terawle de kile murgi sabji dal chawal bat sat noloina gahori eklai loi kile gormati noloi kile poisa noloi kile gahori eklai loi itu bihari jama aro au manu tuijon be danda terawle dishe tuijon be aro itu au manu to kiloi dishe itia tak to moi itu na jane Holivi danda terawle dishe koishi tu au manubi aro itu bihari majo devi taikan ge ekjun manu na itu jama ekta thaishe itu taikan be gauri ekta terawle dishe na ko ase itu gauri kari moikan sob itu larai do bishi lamba bhabna de moikan bhabna de thagi thaiwo kile mane gauri bra danda tera dia do moikan bishi bhag naga sanskriti de ase koi gena do jane sob manu bra ase goina do jane holebi itu sabra ina gauri bra danda saza terawle de goina moi khan do itu to hudai na huni na ahe tu gando hudai la kotha noi hoi kunba bosti kinar de do gauri bra terai dia homoi bi thage itia bi thage holebi jawan chokra chugri bra kwa nishna gauri bra saza terai dia do dimapur kahar de do ekbar bi itu age de do hudi pa nai nohelebi na jane ena koi na hiase adalat police sorkari bara nohigena gahori ekta bara itula lari to pura milai dishe aji to moi khan sabo kile purana zamana naga manu to gahori bara terai gena ahe kile dusra saman gormati murgi chaul sabji nohelebi poisa bara ne terai gena gahori bara terai gena ahe itu sai jabo aro itu piche de Purana zamana naga manu khan ki alag alag saza dusra khan thakishe itubi olop saw moigan. Now certainly we'll be talking a lot about stuff, but for now we'll not be talking about the merits and the demerits of what happened in Dimapur between the Bihari group and that our person. We'll be talking only about the reason of all the things in the world why the ancient Naga people chose a pig. Not rice, not land or fields or houses or money, but a pig to be the currency of fine, to fulfill the demands of justice and to vindicate the victim. The assault at Murkipadi will be remembered for a long time for many reasons, but of them all it will be remembered probably for the fact that a pig, an animal, became the center of judicial action in the heart of Nagaland's commercial district in the 21st century. It's not so much for the punishment per se, but that it was a pig that was given as the penalty, the punishment for offence. It's most interesting again that many urban youngsters also may have witnessed publicly an age or customary practice, the Naga tradition of making lawbreakers pay for an offence with an animal, a pig. But of course, our youth wouldn't have any of it. When news emerged that a case had been settled with a pig, the backlash and criticism was swift, fast, and very sharp. Gahori ekta bra jokhum aro pitai ge terai dishe koishile kunba manu pra ekdam khushi pa nai ami khan la chora chori khan bra bi mon biya la kotha koishe moi khan sob murki badi la larai to ekdam deri garni ya thagi thayo kile mane itukan la hat to kahar de do na cholai na ahe kinar bosti de hi itukan itia takbi jolai thage to manu khan kotha ena ulaishe manu ekjun ra dusra manu ge mari dile chokhom dile theng hat bangai dile ekta gahori ra bhal ho na gi gaw mangso hardi shardi de jokhom khado bhal hoi jai tu to hine bhal do hoi jabo hoile bi mansik te jokhom gori dia bhavna de jokhom gori dia itu khan do gahori ra bhal no poisa ra bhal no tera bole na pari hoi tu na khoise kunba do aro kunba do koise itia la zamana de do purana zamana laga naga sanskriti
no chulao lagi moi khan yate aro kunba do aro koi ase dusra manura ityado naga manuke hisab nakuriwo naga manuke pitai dibi gauri ekta kinina dibi naga manuke mari dibi gauri ekta bra terai dibi ena hisab na thayor ena cholai na ayuna ki pichete to ena bi kwase kunba do aro kunba manu bra itu murgi badi la ghatna fasla kori dia to gauri bra ekdam bhal panai taikan bhavna de to purana nagala sanskriti la danda to saza to sukka ase patla ase ko kam nai doha nai na ko ase taikan itu upor de ajigali to ki noha kam bishya ase ki aprat bishya ase sob karni thik thak kanun bi pura likhina ase itia to taikan ko ase itu manugan gahori shahori laga jaga na thakya hoishi itu to. Now, there were a section of people who felt now customary laws should no longer apply to certain criminal offenses. Now, the reason was this: the modern codified constitutional, legislated, and studied laws that we have today addresses essentially every offense, every crime, and every violation by both form and definition. Now, this is unlike Naga customary laws which do not address a category of crimes such as heinous and complex crimes. So Naga customary laws are applicable to only a select set of offenses. Kunba do koi thaibo itia to police ase sorgari ase aro doha kanun kotha koria manubi bishi ase purana laga zamana laga parampara khan itu notun zamade de na lage aro nani bol lage na koi ase olibi ityado kun pitai khaishe itula kotha noko age de kwanishna amikan ityado duita kotha go age kotha kile gahori do danda ase goina gahori bra terai gina he pela zamana naga manu majote kile dal chawal bhat sat murgi shurgi loanai kile danda do gor mati nohoi kile danda do gahori kla bra terai naishe itu age kotha ekta koribo dui kotha dusra ami khan itu sabijte naga manu pitor de poila zamana de do ki dusra saza thagiji itu kan bi ekta duita ini sai sabolo. Today we'll be talking about only two things. First, why primitive Naga communities use pigs as an instrument of punishment and as a currency of judicial resolution and redress. Why didn't they use chickens or paddy? Why didn't they demand land or houses as penalty for crimes? That's the first we'll talk about. Second, we'll also be exploring some other punishments that primitive Naga communities used to impose on lawbreakers and offenders. Moila kuta uncle taido sorkari bra busti aro sanskriti laga kanun likhya ahishe tai aro tai gp gambara khan karni kam bishi kori na ahishe itu Nagaland la sorkari pitor debra taido commissioner secretary thaishe taido retire hoishe tia ena laga kam de thakya karni moila chudu baba itu chudu gudu do taido Nagaland de naga manu la alag jama aro bosti jivan kan sob khisa jani na ani ase tai aro taido itu karni Nagaland la sarkari ra taiye itu gp la kotha gp la kanun kan likhibole pothaise taiye. My uncle worked with various communities in Nagaland, the Ao, the Lotha, the Sumi, the Angami. When he was posted as deputy commissioner in various parts of the state, he retired as commissioner secretary, and during which he was entrusted by the Nagaland government to study the Gunbura institution and the Naga customary laws. He was kind enough to contribute important information about our topic in this show. I think he's currently writing a record on customary laws in Nagaland this time. His experience and knowledge in this subject area is extremely vast. Besides, his father was a village elder to Gunbura too. Ityado amikhan la age kotha do ko kile poila do aprat hoile kam noha kam korile do kile chaul sabji gormati bra neterai kina gahori loina itu saza do terai na hia itu ko kile poila do Nagaland manu kan do naga manu kan do poisa nai ajikali moi kan durina biraina cholhanishna nai poila do poisa nai
মই খান তো আজিকালি তো পয়সা ধৰি আছে পয়সা আছে পাই আছে ইটো টান্দা লৈ কিনা মই খান কি আফ্ৰাত হৈ ইটো খান তো চব তেৰাই দিয়ে মই খান ইটো পয়সা লৈ না হলে পয়লা দে তো গাহৰি তো খা সামান একলা নহয় পুৰানা জামানা দে তো গাহৰি তো পয়সা থাকিছে सबसे दाम হইলে বি পাবলে মুশকিল সামান দো গাহৰি হি থাকিছে কোনবা তো এনা বি কথা কৈ থাকিব তো মিথুন জানোৱাৰ বি থাকিছে ইটো গুৰু নিচিনা দুসৰা জানোৱাৰ তো একদম ডাঙৰ দাম নাই দুসৰা তো নাই তো দাম লাগা সামান লাগিছে কইলে তো কিলে গাহৰি হি লৈ আছে কিলে মিথুন দো নলই নাই তো সাজা দে তেৰাউলি নিদিয়ে না কয় কোনবা তো ভাবি থাকিব তো কথা তো না আছে মিথুন দো নাগা মানুহ সমাজ ভিতর দে সবসে দাম সামান আছে হলে বি ইটো বি সব মানুহ ধৰি কিনা মিলাই কিনা ৰাখিবলে পাৰিলা ইটো নহয় ইটোলা জানোৱাৰ তো সব জাগা দিবি নাপায় আৰু ইটো তো বস্তি ভিতর দে বি সমাজ ভিতর দে হলে বি সবসে ধুন মানুহ ওপৰ দে আৰু সবসে ধুন ওলাবৰাই পালি কিনা ধৰি কিনা চলাবলে পাৰি না থাকিছে ইটো টাইম ৰাবি সব কাৰণে নহয় মিথুন দ ইটো ওপৰতে মিথুন দ গাহৰি নিচিনা সব জাগাতে দেখি পা মই কোৱা নিচিনা কিনিবলে পাৰিলা নহয় জানোৱাৰ নহয় ইটো দ আজিকালি হলে মিথুন দ একদম সোনা জান্দি নিচিনা যে মন দে কোনবা জাগা কিনাৰ দে টুইনসাং দে কোনবা কিনাৰ জিনিবটো কহিমা ফেক কিনাৰ দে পাইলে বি মিথুন দ একদম ধুন মানুহ লাগা হাতে হি তাইখান পালি কিনা আহিবলে পাৰিলা জন্ম আহিছে ইটো কাৰণে গাহৰিৰ পৰা দান্দা তেৰাবলে পইলা তো গাহৰিৰ পৰা হি দান্দা তেৰাবলে দিছে গাহৰিৰ পৰা হি সাজা তেৰাবলে দিছে তো মাটি ঘৰ তো কিলে মাইনা নাই মিথুন নহৈছে গলে গাহৰি লবলে লাগিছে গলে তো ইটোৰ পৰা তো এনে মাটি ঘৰ হলি তেৰাবলে দিবি না কোনবা তো এনাবি ভাবিব হলে বি মাটি ঘৰ বি লবলে নাপাৰে কিলে মানে মাটি ঘৰ লৈ দিয়া তো পয়লা হিচাপ জামানা দে তো ইটো তো উল্টা মানুহে জীৱান লৈ দিয়া নিচিনাই আছে ইটো কাৰণে গাহৰি তো আফ্ৰাত কাৰণে তেৰাবলে চলাই থাকি আহিছে While abundant in their general availability, pigs were still comparatively a rare economic good because most of them were owned by the wealthy, the rich. It was like money. Everyone has money. You have money, I have money. But only few of us in the community, only few of us have much money to be able to use it freely in whatever way we need or want. Nagas never had formal currency. We never had money the way we do today. That's why pigs were important to the barter system. We had what we call the chapli, a form of ancient currency with an unknown value among the Naga people those days. But it was more of a token of assurance. It was like an instrument of guarantee that you'd give back something in return for whatever you are bargaining or purchasing. Further, not every villager or tribe used a chapli. It was practically useless in villages which didn't use it. Therefore, pigs functioned as first an accessible economic good and second, of course, as a ready and available food. It worked both ways. Third, almost every Naga village and community anywhere in the Naga Hill regions recognized the value and the use of the pig, unlike the chapli, because there was no formal currency system during those times. Mithuns, on the other hand, were too fantastic both in value and availability or in scarcity. By what I know, even today, Mithuns are found only in several districts of Nagaland, Mon, Twinsang, Zeniboto, Koima, Pek. That too, they are not available or found in big herds, but in small sets and in certain pockets of these areas. So in the olden days, when someone committed an offense, it was easier to have them pay in terms of a pig or several pigs instead of exacting mithuns from them. Likewise, they couldn't impose land and houses payment or fine for resolution, because to take away your land and house would mean they're practically condemning you to destruction for an offense that didn't involve cheating or bloodshed. So the pig was the most ideal economic good in the ancient Naga times that was used as an instrument of justice and currency of resolution.
ekta hisab to ajigali la kanun do ekdam dohabra likhi gina ase holi pola zamana de do noha kam aro aprat khan bishi khijra mujibra nam thagina ajigali nishna hanai pola la do ajigali to manu khan ke pitai dile to jail bi jao saman chor gole jail bi jao rati de jurba kotha kwa bi jail jao pare aro maiki ke suku terabra sabi itu bi jail jai thake to ki bishi noha kam aprat khan bishi ase ajigali la do nam devra bi ase nam bi di na ase holi poila zamana de to naga manu majo de to noha kam aprat khan do sob ekbar bra bhal hoile bhal biya ase koile to ekbar bra ni pura biya ena ekdam taigan karni nga palti thaise itu karni kanun bi patla ase aro moigan ajigali la anoi poila la kanun da ekdam patla thaise aro ekta kotha poila do apra to bishi bhag murgi jor nishna gor de ni saman chutu mutu chor guria nishna bamboo gas chor guria nishna manuke misha kotha koi dia nishna aro jhagra larai tugani moigan puri le do itugan hisab ti ulai jai itugan nishna hoy aro ekdam dangor apra to 3 ta 4 ta hi nishna thaise age de rendi ronda la kam dui dusra manu laga mati ghor jur guri dia aro 3 dusra manu laga jiwon loi dia khun guria itu nishna itu 3 ta do ekdam dangor ekdam khin apra thaise tu moila chudu bawra koi thaise purana la zamana de do aprat karni tanda do bishi bhag murgi bra noile gauri bra chudu gan itu do murgi bra aro gahori bra taigan bishi terai gina isi ko ase aro naga bosti sob ena ase koise holebi gahori hi bishi cholai gina aise ena ko ase gahori bishi tanda ase koina saza ase koina gahori cholai gina aise ko ase bishi bhag sob jaga de le ko nishna utu tinda ekdam dangor aprato moigan agede koise rendi ronda la kam gormati chor guria aro manula jiwon loi lo to itugando itula aprat kando saza bi na thaise guje dosta bista gahari bi loi dibo itugan karni do aro bosti brai khetai de ena koi aro ena koise manula ga jiwon loi lo khando kunba do sal kunba naga manu khando jama khando sal karni bosti bra khetai de guje holi bishi bakto sal nohi na takhan jiwon pura karni bosti de ayule nidi bule khetai de koise utu tinda karni do manugi murai dia manula gorsor churguri dia aro maki mota phitor de rendi ronda kam kriya hoi aw manu lo tha sumi angami konyak alag na naga jama khan sob alag kanun cholai na isha holibi gahori laga tanda do sob ekta bosibra khetai dia aro itu kon do sob ekta cholai na aishe na ko ase the idea of crime and offense among the old Naga generations was different. We have to consider the lack of modern social, cultural, and financial and political pressures. They didn't have all that we are experiencing today. Therefore, the types and frequency of crimes were also likely much fewer than we'd like to think, at least in terms of definition and punishment. And that's why the concept of law and justice in the old days was swift and generic. Now, in fact, there were not even totally corporal jailing, beating, and physical punishments because the concept of taboo was more significant, scarier, more terrifying, more than the punishment itself. When you read about the life of ancient Naga tribes, one gets an idea that crime those days may have been generally mostly domestic, pastoral, and conjugal in nature. The most serious of all crimes among the Naga tribes were adultery, stealing land, and murder. There was no crime more cursed than stealing land, no crime more repulsive than a person cheating his or her partner or spouse, or having secret partners and lovers, and no crime more unforgivable than murdering. Various Naga communities, Awangami, Lotha, Sumi, Konyak, Chakisak, everyone had different laws and judicial practices, but generally, all these punishments involve compensations or fine in the form of meat, that is pigs, or something in that nature. But when it came to the crime of stealing land or crime of adultery,
promiscuity or cheating your partner or killing someone, when it came to these crimes, the village banished that person for a certain number of years or for a lifetime. Kwanishna purana zamana de do sobse dangor afrato mati ghor jor kriya rendi ronda kam aro manu laga jibon loi dia. Itu khando bishibak to bostibra khetai de goi. Gahori naloi fine shine naloi danda shanda iku naloi koi. Oli fine loi dible aro bi bostibra khetabule ulai goi itu kan lado. Itu hisabra ajigali manu khando bhabi thaibo. Manu ge khun mari dina mari dia bichide khun loi loa bichide nohile bi dusra maiki mota logode lukai gina bira bichide manula ghor mati chor gra bichide bostibra khetai dia to ekdam mamuli saza ase do. Kuma de na bi bhabi thaibo. Noha kam korea bichide polawle parise bachi che ena bi bhabi thayo kunba do kotha do itu poila do apni ke bosti bra khetai dise goile to murise bhabi lobi ajigali nijna moi khando dimawure aro chumugi dimawo kha koima boshonga da ekta taw nijna boya nijna noile ajigali nijna dimawur debra kiba noha kam gori na apni ke kohima de khetai dise goile to koi জিনিপতে যাই না খানদান লাও গড়ে বহি থাকি নিচনা নয় আপনি নিউল্যান্ড আপনি খেতাই দিছে গলে ডিমাউরে আইনা খানদান সাথে খান লাও গড়ে আইনা বহি বলে পারে ইতু নিচনা নয় পয়লা তো একটা বস্তি নিজর বস্তি হি থাকি আহি আছে আপনি লা বস্তি বাহার দে কিমান মানুষ আছে কিমান দুসরা বস্তি আছে সব দুশ্মন একজন মাথা লই না খেতাই না মাথা সব তাইগান এনা জামা করি না লড়াই করি না আহিয়া ইনালা জামানা আছে পয়লা তো আপনি ভাবিবে ও মৌসুম দেবরা কোনবালা মাইকিকে লই না পলাই যাইছে ডিমাউরে যাই না বহিব সাথী গান লোদে না নাই আপনি মৌসুমরা পলাইছি না ডিমাউরে আইছে গলে ডিমাউরা আপনি লা মাথা লই দিও ইনালা জামানা আইছে আর খ্রিস্টিয়ানিটি আইহা পিছে দিবি এনালা থাইছে তো এইটো বাজে ভাবি লবি আৰু একটা দুইটা ওচৰতে লাগা বস্তি মিলাই কিনা থাকিয়া সময় থাকিয়া খান দেবি তাই কাম আপনি তো বস্তিরা খেতাইছে উতো আফরাত কান মাইকি মানু মাইকি মতা লো দে রেন্দি রনা কাম করিয়া মানুলা ঘর মাটি লই দিয়া নলে মানুকে মারি দিছে না জানিছে গলে তো সাথী খান লা বস্তি হইলে বি ওচৰতে একটা দুইটা থাকিলে বি তাই কাম ইটো জানিছে গলে আপনি কে আহিবলে নিদিব এনি তো ভাবে নাই আপনি নাগা মানুষ লাও পয়লা লা খিসাকানি নি পুরি সাবি তো আপনি খান জানে বস্তি থাকিলে বি তাই খান ভাবে আপনি এনা কাম কৰিছে কইলে তা আপনি কে আহিবলে নিদিব আৰু আপনি জানিয়া মানুষ না থাকিছে গলে বস্তি খান মিলি কিনা থাকিয়া বস্তি খান না থাকিছে গলে তো এনা যাইলে তো আপনি লা মাথা লোৱা মানুহে হ'ব তাতে তো মই পুরিয়া জানিয়া তাক তো মানুষ সব লগতে আও হবি সুমি লথা কন্যা গাঙ্গামি হবি সব রেন্দি রন্ধা কাম মাটি সাথী চোর গড়িয়া মানুষ নইলে মানুষকে খুন করে এই তোকান একদম ঘিনি তোকান তো পলাবলেই জায়গা নাই আর পয়লা জামানাতে তো আপনি খানদান শানদান দাদা বইনি সাথী খান জানিয়া মানুষ খান কিমান আছে সব একটা বস্তি কিলোতে থাকিয়া মানুষ কিলো মানে বাহার দিয়ে তো মাথা লই দিব তো এনা লা জামানা টাইম দে একদম বিয়া জামানা এনে আজিকালি ভাবি চাইলে তো ইটো বস্তিৰ পৰা ওলাই দিছে গলে আপনি তো সব জায়গাতে দুশ্মনী পলাবলে জায়গা নাই খাওলে না থাকিয়া তো ছাড়িবি পুরানা জামানা সময় দে তো কতেবরা মাথা লই দি আহিব না জানে আপনি লা বস্তিৰ পৰা খেতাই দিছে গলে তো পয়লা দে তো একদম পলাবলে জায়গা নাই বস্তিৰ ভিতৰতে আৰু বস্তি মানুহ মাজতে আপনি শান্তি হি থাকিব ইটো কাৰণে পয়লা দে তো বস্তিৰ পৰা খেতাই দিয়া তো একদম ডাঙৰ সাজা মানুহৰাই বই খাই নাইছে কোৱা আছে বস্তিৰ পৰা খেতাই দিয়া পৰা তো গাহৰি পৰা আপনি কি উল্টা কাম কৰিছে ইটো তেৰাই দিয়াহি ভাল আছে কিমান গাহৰি ওলেবি গাহৰিৰ পৰা তেৰাই দিয়াহি ভাল আছে বস্তিৰ পৰা খেতা পৰা তো এনা ভাবি আহিছে পয়লা তো Thank you for watching HornbillTV. I'm Ngullie. See you next time.